bubungan ng 3 points para kay jersey number 20. Jersey number 21, bubungan. Good for 2 para kay jersey number 21. Score po natin 54.5. Last 7 minutes and 20 seconds para sa ating third quarter. Jersey number 15 na may taas ng bola. Binigay sa gitna, jersey na wala ang bola. Nakawal jersey number 6, jersey number 6 na pamadal. Binigay sa gitna, jersey number 19, ibigat. Ulit wala na kang jersey number 15. Jersey number 11. Nakasabigay na ako ang jersey number 13. Jersey number 88. Wala pero may foul yan. On jersey number 30. Jersey number 30. Second personal foul. First team foul. 2 shots para kay jersey number 88. First throw. Wala. Last throw. Pasok na yan. Yan. 10-point lead para sa mga pula. Jersey number 15 na may tangan ng bola. Binigay jersey number 20. Jersey number 20. Ang gandang fake naman. Goal for 2 para jersey number 20. Jersey number 6 na tulit. On jersey number 15. Jersey number 15. Second personal foul. Second team foul. First throw para kay jersey number 6. Basket. Last throw. Pasok na yan. Jersey number 15. Jersey number 15 na palakas at pasa. Nakon jersey number 88. Binigay kay jersey number 6. Binigay kay jersey number 9. Nakakuha ng foul. On jersey number 20. Jersey number 20. First personal foul. Third team foul. Dusas bakit jersey number 19. First throw, pasok. Last throw. Wala pa rin. Jersey number 15. Dapat hindi sa lilo. Good for 2 para kay jersey number 30. Ang laki. Jersey number 6. Jersey number 19. Wala. Jersey number 20. 20. Binigay jersey number 11. Pass to jersey number 80. 10. Second shoot. Jersey number 11. 5. Second shoot. Ang taas. Ano ka? Kumitis tayo ng daw po. Bench muna daw po. Bench muna kayo, bench muna. Bench muna po kayo. Kumitis tayo mo. Bench muna po kayo. Kayo muna kayo. Dali lang, may nangyari. Stop.
Green ball po tayo, green ball. Jersey number 6 na may tama ng bola. Jersey number 6, susubok sa net. Makukuha ang jersey number 10. Jersey number 15, jersey number 23, pumukol na tres. Out of lang. Good for 2 para kay jersey number 23. It's a long 2. Jersey number 21, pass to jersey number 19, Lumeri Hernandez. Wala na kukuha ang jersey number 11, nagpapadali si jersey number 18. Jersey number 18, nakakasakihin. Good for 2 para kay jersey number 18. Lumalayo na ang score natin. Pass to jersey number 21. Jersey number 18. Binigay ni jersey number 21. Bibigyan sa na. Bigay sa ilalim. 10. Seconds to shoot. Jersey number 19. Parang mama. Umaatake sa pananlaki. Jersey number 15 na may tindahan. Binigay ni jersey number 18. Okay. Jersey number 18. Maganda naman. Good for 2 para jersey number 18. Jersey number 6. Ang tuloy. Wala. Makukuha ni jersey number 23. Jersey number 23. Pass jersey number 28. Jersey number 28. Pass jersey number 11. Dudukot. Wala. Makukuha ni jersey number 6. Jersey number 6. Pass jersey number 8. Nakakuha ng foul. Foul jersey number 15. Jersey number 15. Third personal foul. Tatlo ka na. 2 shots para kay jersey number 19. First throw. Wala. Last throw. Wala ulit. Jersey number 23. Jersey number 23, pass jersey number 18, pass jersey number 11. Good for 2 para jersey number 11. Jersey number 6 na nagpamadali. Binigay jersey number 88. 88! Ganda naman. Binali pa. Good for 2 para jersey number 88. Last 2 minutes and 30 seconds. Jersey number 15. 10 seconds to shoot. Jersey number 18. Pull up. Good for 2 para jersey number 18. Jersey number 6. Pass jersey number 21. Floater. Good for 2 para jersey number 21. Jersey number 23 ang may tama ng bola. Binigay sa gitna. Jersey number 18. Traveling violation. Jersey number 6. Jersey number 6. Gandang passing sa gilid. Jersey number 20 nagbababa ng bola. Binigay yung jersey number 15. Good for 2 para jersey number 15. Jersey number 88. Good for 2 para jersey number 88. Jersey number 23. Susubok sa 3. Wala. Last 1 minute. Jersey number 6 pass to jersey number 21. Okay? Wala. Makukuha na jersey number 18.
Jersey number 18 nagmamadali. Antunes. Jersey number 11. Malakas makakukuha ng jersey number 18. Gandang pumbak. Good for 2 para kay jersey number 18. Jersey number 19. Easy basket. Good for 2 para kay jersey number 19. Last 25 seconds. Seconds shot clock. 4 seconds differential para sa game time. Wala na pong shot clock at game clock na lang. 5 seconds basta na mo ang inyong marinig. End of the third quarter, official score 74-59. Okay, back to the ball game. Pasok na po ulit kayo. Green ball po tayo. Green ball po. Dalawang timeout kayo ng fourth quarter, pwede mo kayo mag-timeout. Jersey number 6. Susubok sa Bahina. Makukuha ng jersey number 30. Jersey number 23. Jersey number 23 is needed. Good for 2 para kay jersey number 30. Wala nakakabot. Jersey number 98. Jersey number 23 nakakuha ng jersey number 18. Casey. Good for 2 para kay jersey number 18. Jersey number 21. Nakakuha po ng foul yan. Tinamaan sa mukha. Foul jersey number 23. 2 shots po yan. First throw para kay jersey number 21. Wala. Last throw. Pasok na yan. Jersey number 23. Binigay jersey number 28. Wala. Makukuha na jersey number 6. Jersey number 6. Good for the one jersey number 6. Jersey number 23 ang kantahan ng bola. 23. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Basta na lang po ang inyong manilinig. Wala. Nakuha ni jersey number 88. 88. Binigay sa kanya jersey number 98. Binigay jersey number 88. Binali pa. Ngunit wala. Jersey number 23. 23 nagmamadali. Bibiyang na. Good for 2 para kay jersey number 23. Jersey number 21 may tama ng bola.
Jersey number 21 passes jersey number 6. Jersey number 6 kulang. Wala makukuha jersey number 28. Jersey number 23. Basket count. Sabre. On jersey number 23. Shoot lang shoot, Harvey. Shoot ng shoot. Bonus shot lang po yan, bonus shot. Wala muna. Wala. Sabi ni coach. Traveling violation. Good for two para jersey number 19. Jersey number 23 may tangan ng bola. Nag-aan ka ba mabasahin binigay jersey number 3. Jersey number 3 binigay jersey number 22 paso jersey number 20 bubukan ng tres. Sumalat ni. Out of bounds. Green ball. Jersey number 6 na may tangan. Binigay niya jersey number na sundan sa imol. Jersey number 6, binigay sa gitna. Nagalit na mga basahan. Binigay niya jersey number 6, jersey number 6 sa bataan. Wala bola, makukuha ni. Sa kanya pa rin. Basa na lang po. Good for tumara jersey number 88. Nakasira ba na maayos? Last 6 minutes para sa ating fourth quarter. Jersey number 23 ang may tangan. Binigay sa gitna. Binigay niya jersey number 28 ang may tangan. Kinalula ka. Good for tumara jersey number 28. Score po natin 84-66. Jersey number 21 back to jersey number 92. Mirandez. Wala. Pakukuha ng jersey number 23. Jersey number 15. Binigay ni jersey number 23. 23. Wala. Makukuha ni jersey number 13. Nakakalaga. Great ball. Sisigaw na ako eh. Ah! Nagulat pala. Nagulat pala. Ah! Jersey number 15. Basta jersey number 6. Jersey number 6. Pull out. Wala. Makukuha ni jersey number 15. Nakatapigin ni jersey number 6. Jersey number 6 ng tulit. Bibiyang sa gitna. Pull up. Good for two para kay jersey number 6. Score po natin 84-68. Jersey number 15 na may tangan binigay jersey number 20. Good for two para kay jersey number 20. Time out! Okay, back to the ball game.
Jersey number 23 yung may taka ng bola. Jersey number 23. Binigay sa gitna jersey number 28. Yan lang ito. Good for two para jersey number 28. Binigay kay jersey number 8. Pupukol ng Andres. Malakas pa kukuha ng jersey number 23. Jersey number 23. Binigay sa ilalim na nabigay ng jersey number 21. Jersey number 88 na do good for two para jersey number 88. Jersey number 15 na nagbababa na po. 15, binigay sa ilalim. Saan niya ba na yan? Nawala ang bola. Nakabigan. On jersey number 23. Jersey number 15 back to jersey number 20. Jersey number 20. Jersey number 21. 3 points para jersey number 21. Jersey number 23. Winning jersey number 11 pass jersey number 20. 3 points para jersey number 20. Last 2 minutes. Jersey number 21. Babawi. Wala. Makukuha jersey number 6. Pula. Wala pa rin. Makukuha jersey number 8. Wala pa rin. Maalat na. Jersey number 21. Wala ulit. Jersey number 20, binigay jersey number. Saan niya ba nag-iray ito? Kung wala, makukuha ng jersey number 8. Jersey number 20 may saman. Binigay sa kita jersey number 15. Jersey number 15 lumangat. Jersey number 6. Umangat. Good for two para jersey number 6. Last 1 minute. seconds. 15 seconds to shoot. Jersey number 20 wala. Jersey number 6. Binigay jersey number 21. Nakakuha pa ng foul yan. Foul jersey number 20. 20. Second personal foul. Second, 30 foul. 2 shots para kay jersey number 31 at 21. First draw wala. Last draw. Pasok mo na yan. Jersey number 23 yung may tangan. Last 20 seconds. 10 seconds to shoot. 5 seconds